জুনিয়র কবাডি অশোক সাহুকে হেল্প করবে অফিয়ান চৌহান, অজয় সাহু, বিজয় চৌহান, স্বরাজ সাহু, সোনাল মুখার্জি। ইয়ারে সিলোলাই চালিছে 6 ରୁ 8 ବର୍ଷ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେମାନେ। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ତାଳି ମାରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ଟିକେ ଉତ୍ସାହ କରିବେ। এটার পরে পরে এটার পরে পরে ফুকা ফুটা খেল হবা 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି সিলোলাই খেল পরে পরে ফুকা ফুটা খেল আরম্ভ হবা 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି। स्टेज सामने चलीसे सिलोलाई खेल 6 ରୁ 8 ବର୍ଷ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି। ଏଥିରେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍। बहुत बढ़िया चली गेमटा। तो हमकर 6 ରୁ 8 ବର୍ଷ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ସେମିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଚାଲି ସେ ଗେମ୍ଟା ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଯେମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ଯେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। कम बयसर छुआमान लगे भी परिचालना करे क्रीड़ा शिक्षक दयालु साहू। सिलोलाई खेल चलीছে কিন্তু साहा पकुन जाल एथिरे बहुत वॉलंटियर दरकार अच्छे। बहुत बढ़िया सिलोलाई खेल एक्टिवेट तक भी चाली से चाली 3-4टा झील एक्टिवेट तक भी से कम्पिटिशन बहुत जोर में करताली देखिए से एनकरेज करेंगे उत्साहित करेंगे।
ऑलरेडी कंपटीशन रो बाहरी गले ना सब को टिके ग्लूकोज देवे जे माने वॉलंटियर भाई माने और 3 जन अच्छा फिर भी बहुत बढ़िया बाहर 8 वर्ष झील मैंने अति कम 8 मैंने कॉम्पिटिशन मैंने पार्टिसिपेट करके खेल के कंटिन्यू कर खाली 3 लाख झील अच्छे भी हार मानवा लगी रेडीनेस जूनियर कबाड़ी स्टार्ट ही साल कंटिन्यू होते 5 वर्ष कम 6 वर्ष लगे फुकापटा खेल आरंभ बहुत बढ़िया गेम किया फुकापटा खेल नियम के द्वारू क्रीड़ा शिक्षक द्वारू बतावे छुआ को बॉल के 2 जन सिलो लाई खेल में 2 जन के बीच सबका चले आओ दर्शक
Itu minum kacau. Capek. कोथाय उठा बाबू कोथाय उठा Noni game kita kini खेली Last 5 minutes.
उठाना